یہ قصہ ہے یمن کے شہر بسرا کا، جہاں عاطف نامی ایک لڑکا اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی بوڑھی ماں اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہی تھی۔ وہ لوگ زیادہ امیر بھی نہیں تھے۔ وہ لڑکا سارا دن محنت مزدوری کرتا، شام کو جو بھی پیسے ملتے ان سے وہ اپنی ماں کے لیے دوا اور 2 وقت کا کھانا لے آتا۔ وہ اپنی ماں کی دل و جان سے خدمت کر رہا تھا۔ اس نے اپنی بوڑھی ماں کا علاج کروانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کی ماں کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ ایک شام جب وہ اپنی ماں کے پاس بیٹھا تھا تو اس کی ماں اسے نصیحت کرنے لگی، بیٹا، یہ دنیا بہت ظالم ہے، ان سے بچ کر رہنا۔ تمہارے باپ کا سایہ پہلے ہی تمہارے سر پر نہیں ہے، اور میرا بھی کوئی بھروسہ نہیں کہ کب آنکھیں بند کر لوں۔ اس شہر میں ہمارے کوئی اور رشتہ دار بھی نہیں ہیں، اس لیے تمہیں بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ جائیداد کے نام پر ہمارے پاس ایک خستہ حال جھونپڑی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بیٹا، مجھے معاف کر دینا، میں تمہارے لیے کچھ نہ کر سکی اور شاید تمہاری شادی بھی نہ دیکھ سکوں۔ میرے بعد تمہاری خوشیوں میں شامل ہونے والا کوئی رشتہ دار نہیں ہوگا۔ تم بہت اکیلے ہو جاؤ گے۔ تمہیں آزمائشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ میں تم سے راضی ہوں بیٹا۔ ماں کی نصیحت سن کر عاطف آبدیدہ ہو گیا اور ماں کے قدموں میں گر کر رونے لگا۔ کچھ دنوں بعد اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ اس کی ماں کی میت پر رونے والا اس کے سوا کوئی نہیں تھا۔ آس پڑوس کے کچھ لوگ تعزیت کے لیے اس کے گھر آئے۔ اس کے ہمسائے میں ایک لوہار کی بیٹی رہتی تھی جس نے اس کی ماں کو غسل دیا، اور غربت کا یہ عالم تھا کہ جس لباس میں اس کی والدہ فوت ہوئی تھیں اسی میں انہیں دفنا دیا گیا۔ والدہ کی آخری رسم ادا کر کے افسردہ حالت میں وہ گھر لوٹ آیا۔ گھر میں اس کا حال دریافت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ جو چند رشتہ دار والدہ کے جنازے پر آئے تھے وہ قبرستان سے ہی واپس اپنے گھروں کو لوٹ گئے تھے۔ اسے رونے کے لیے کسی کا کندھا بھی میسر نہ تھا۔ ساری رات اس نے کچھ نہ کھایا۔ اگلے دن لوہار اور اس کی بیٹی اس کے لیے کھانا لے کر آئے۔ لوہار نے اسے کہا، بیٹا، تم اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تم میرے بیٹے جیسے ہو، تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک مانگ لینا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر چلے گئے۔ عاطف نے افسردہ حالت میں کھانا کھایا اور درخت کے نیچے بیٹھ کر والدہ کی باتیں یاد کر کے آہیں بھرنے لگا۔ آج اسے بہت اکیلا پن محسوس ہو رہا تھا۔ جب گھر میں غربت کے سائے منڈلا رہے ہوں تو قریبی رشتہ دار بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ خود سے کہنے لگا، مسلسل افسردگی انسان کو توڑ دیتی ہے، مجھے اپنے آپ کو مضبوط بنانا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ کپڑے جھاڑ کر اٹھا، گھر کو تالا لگایا اور محنت مزدوری کرنے کے لیے نکل گیا۔ آج وہ بہت دنوں بعد کام کی تلاش میں نکلا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بسرا کے ایک بڑے بازار میں پہنچا۔ بازار میں ایک تاجر کا سامان رکھا ہوا تھا۔ تاجر اس سامان کو گودام میں پہنچانے کے لیے کسی مزدور تلاش کر رہا تھا۔ جب تاجر کی نظر عاطف پر پڑی تو اس نے فوراً اسے آواز دی۔ عاطف فوراً اس کے پاس پہنچا۔ تاجر نے کہا، کیا تم میرا سامان گودام کے اندر رکھ دو گے؟ عاطف نے سامان کی طرف دیکھا اور کہا، یہ سامان بہت زیادہ ہے، میں اسے گودام میں پہنچانے کے لیے 3 دینار لوں گا۔ تاجر عاطف کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا، پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہیں اس کام کا 3 دینار معاوضہ دوں گا۔ عاطف ایک طاقتور اور پھرتیلا نوجوان تھا۔ اس نے تھوڑی ہی دیر میں سارا سامان گودام کے اندر پہنچا دیا۔ سامان پہنچانے کے بعد جب اس نے تاجر سے اپنا معاوضہ مانگا تو تاجر حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ اتنی جلدی سارا سامان اندر کیسے رکھ لیا۔ تاجر کو لگا کہ اس نے اس کام کے لیے زیادہ معاوضہ طے کر لیا ہے۔ تاجر عاطف سے کہنے لگا، میں تمہیں اس کام کا معاوضہ صرف 2 دینار دے سکتا ہوں۔ عاطف نے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا، اے تاجر، تم بے ایمانی سے کام لے رہے ہو۔ تم نے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا نہیں کر رہے۔ میرا معاوضہ مجھے دے دو، ورنہ میں پورے بازار میں تمہاری اصلیت سب کے سامنے رکھ دوں گا۔ تاجر کے دل میں فوراً خوف پیدا ہو گیا کہ اگر اس لڑکے نے بازار میں میری اصلیت کھول دی تو میری ساکھ کو بہت نقصان پہنچے گا اور کوئی بھی میرے ساتھ کاروبار نہیں کرے گا۔ لیکن پھر اس کے ذہن میں ایک شیطانی ترکیب آئی جس پر وہ مسکرانے لگا۔ اس نے عاطف پر چوری کا الزام لگا دیا اور زور زور سے بازار میں شور مچانے لگا، لوگوں دیکھو، اس لڑکے نے میرے غلام سے چوری کی ہے، اسے پکڑ لو۔ بازار میں موجود سارے تاجر اور راہگیر عاطف کی طرف دیکھنے لگے۔ عاطف کو تاجر کی حرکت پر شدید غصہ آیا۔ اس نے تاجر کے منہ پر مکہ مارا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ تاجر دل میں خوش ہو رہا تھا کہ
मेरा काम भी निकल गया और मुआवजा भी नहीं देना पड़ा। सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी। अब वो ताजिर लोगों को ये यकीन दिलाने के लिए कि वो नलका वाकई चूर है, फौरन काजी के दरबार में पहुंचा और आतिफ पर झूठा चोरी का मुकदमा दायर कर दिया। ताजिर ने बताया कि आतिफ इसके गुलाम से कीमती सामान लेकर भाग गया है। काजी ने अपने सिपाहियों को आतिफ को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, लेकिन आतिफ मंजर से गायब हो गया और पकड़ा ना जा सका। इसके बाद काजी ने ताजिर को हुक्म दिया कि तुम इस लड़के की झोंपड़ी बेच कर अपना नुकसान पूरा कर लो। जब ताजिर ने काजी की ये बात सुनी तो इसकी बाँछें खिल गईं, लेकिन इसे अंदाजा नहीं था कि वो एक यतीम और मस्कीन लड़के के साथ कितना बड़ा जुल्म कर रहा है। लालच ने इसे अंधा कर दिया था। दूसरी तरफ आतिफ इस बस्ती से भागते भागते एक दौर जंगल में पहुंच गया। वो थकन से निडाल हो चुका था। वो सोचने लगा कि आखिर इसे किस जुर्म की सजा मिल रही है। इसकी वालिदा की बातें सच साबित हो रही थीं कि ये दुनिया वाकई बहुत जालिम है और ये यतीमों और मिस्किनों का माल भी हड़प कर जाती है। मुसलसल पैदल चलने की वजह से आतिफ भूख और थकन से निडाल हो चुका था। वो खाने की तलाश में भटकने लगा, लेकिन जंगल में खाने के लिए कुछ ना मिला। चलते चलते वो जंगल के वस्त में पहुंच गया, जहां इसे एक गार नजर आया जिसके अंदर रोशनी जल रही थी। रोशनी देखकर इसे कुछ उम्मीद नजर आई। वो फौरन गार के अंदर दाखिल हो गया। गार के अंदर एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग बैठा था। बुजुर्ग ने इस लड़के से पूछा, बेटा, क्या तुम रास्ता भटक गए हो? लड़के ने जवाब दिया, नहीं बाबा जी, मैं अपनी जान बचाते बचाते यहाँ पहुंचा हूँ। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, यहाँ मेरे पास बैठ जाओ, तुम्हें भूख भी लगी होगी। बुजुर्ग ने फौरन इसे खाने के लिए कुछ पेश किया। आतिफ ने खाना खाया। फिर बुजुर्ग ने पूछा, बेटा, मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? जब बुजुर्ग ने इतनी शफकत से आतिफ से परेशानी की वजह पूछी तो आतिफ रोने लगा और दुखी अंदाज में बुजुर्ग को अपनी दास्तान सुनाने लगा कि इसकी माँ के फौत होने के बाद जब वो काम के सिलसिले में बाजार गया तो एक ताजिर ने किस तरह इससे काम करवाने के बाद मुआवजा देने से इनकार कर दिया, फिर इस पर झूठा चोरी का इल्जाम लगाकर भागने पर मजबूर किया और काजी की अदालत में जाकर इस पर झूठा केस करके इसकी झोंपड़ी पर भी कब्जा कर लिया। काजी के सिपाहियों से बचने के लिए वो जंगल में आ निकला था। बुजुर्ग ने जब आतिफ की अपबीती सुनी तो शफकत से इसके सर पर हाथ फेरा और कहने लगे, बेटा, ये दुनिया लालच में इस कदर अंधी हो चुकी है कि यतीमों का माल हड़प करने से भी गुरेज नहीं करते। ये लोग खुदा के अजाब को दावत दे रहे हैं। तुम फिक्र ना करो, सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो, तुम्हें इस सब का बदला जरूर मिलेगा। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, तुम साबित कदम रहो। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। आतिफ ने वो रात बुजुर्ग के साथ गुजारी। सुबह आतिफ ने बुजुर्ग के साथ नमाज पढ़ी और फिर उनसे इजाजत तलब की। बुजुर्ग ने आतिफ को बताया, अब तुम इस बस्ती में वापस हरगिज ना जाना, तुम पर झूठा इल्जाम है। वो तुम्हें पकड़कर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं। इस जंगल से बाहर एक दूसरी बस्ती है, तुम वहां चले जाओ, वहां तुम्हें रोजगार भी मिल जाएगा। आतिफ ने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और नई बस्ती की तरफ रवाना हो गया। वो इस बस्ती में पहुंचकर वहां के बाजार में मेहनत मजदूरी करने लगा। यूं ही वक्त गुजरता रहा। दूसरी तरफ वो ताजिर जिसने आतिफ के साथ जुल्म किया था, खुदा की पकड़ में आ गया। इसका सारा सामान तबाह हो गया। आग लगने की वजह से सारा सामान जल गया। जो सामान इसने ताजिरों से लिया था, उन ताजिरों ने इसका घर बेचकर अपनी रकम वसूल कर ली। वो बिल्कुल गरीब हो चुका था और खाने पीने के लाले पड़ गए थे। इसकी बीवी भी इसे छोड़कर चली गई। वो ताजिर जिसका बाजार में सिक्का चलता था, आज इसी बाजार में भीख मांगने के लिए मारा मारा फिरने लगा। वो अर्श से फर्श पर गिरा दिया गया था। अब इसे एहसास होने लगा था कि इसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो इसके अपने गुनाहों का नतीजा है। इसने न सिर्फ इस गरीब मजदूर का मुआवजा खाया था बल्कि इसका माल भी हड़प कर लिया था, जिसकी सजा खुदा ने इसे इसी दुनिया में दे दी थी। वो ताजिर बिल्कुल तन्हा हो चुका था। इसमें इतनी ताकत नहीं रही थी कि मजदूरी कर सके, लिहाजा मजबूरना वो भीख मांगने लगा। कुछ लोग इसे भीख दे देते और कुछ इसे झलक देते। एक दिन यूं ही वो भीख मांगता मांगता दूसरी बस्ती जा पहुंचा। बस्ती के अंदर वो एक बड़े बाजार में दाखिल हुआ और एक बड़े ताजिर की दुकान के सामने खड़ा हो गया। वो अल्लाह के नाम पर मांगने लगा। ताजिर ने जब भिखारी की सदा बुलंद होते सुनी तो फौरन अंदर से बाहर आया
और इसकी हथेली पर 3 दीनार रख दिए। भिखारी ने जब 3 दीनार देखे तो सोचने लगा कि ये ताजिर बहुत सखी है। जब इसने इस ताजिर की तरफ गौर से देखा तो इसे पहचान लिया कि ये तो वही नलका है जिसके साथ मैंने जुल्म किया था। वो भिखारी फौरन इसके पाँव में गिर गया। वो ताजिर कोई और नहीं बल्कि आतिफ था। बूढ़ा भिखारी इससे मुआफिया मांगने लगा। बेटा, मुझे मुआफ कर दो, मैं वही ताजिर हूँ जिसने तुम पर चोरी का इल्जाम लगाया था। तुम कितने सखी हो, तुमने मुझे 3 दीनार भीख में दे दिए, और मैं कितना कम ज़र्फ और लालची था कि मजदूरी कराने के बावजूद तुम्हारे 3 दीनार भी हड़प कर गया, और फिर तुम्हारी झोंपड़ी भी नाहक हड़प कर ली। आज मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है, मेरी दुनिया लग चुकी है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरी आखिरत भी बर्बाद हो जाए, और खुदा मुझे तब तक मुआफ नहीं करेगा जब तक तुम मुझे मुआफ नहीं करोगे। वो बूढ़ा फौरन इसके कदमों में गिर गया और मुआफी तलब करने लगा। आतिफ ने भिखारी को कदमों से उठाकर गले से लगा लिया और कहने लगा, मैंने आपको मुआफ किया, मेरे कदमों में गिरकर मुझे गुनाहगार ना करे। आतिफ ने ना सिर्फ इस भिखारी को मुआफ कर दिया बल्कि इसे अपने पास काम पर भी रख लिया। आतिफ ने वो झोंपड़ी भी दोबारा खरीद ली जो इस ताजिर ने किसी को बेच दी थी। इसके बाद वो अपने हमसाये के घर गया और लोहार से इसकी बेटी का हाथ मांगा। लोहार ने अपनी बेटी की शादी आतिफ से तय कर दी और अब वो हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत अहम सबक मिलता है कि यतीमों का माल खाना और उन पर जुल्म करना एक संगीन गुनाह है। ऐसा शख्स दुनिया और आखिरत दोनों में रुस्वा होता है। सब्र, दियानत और अल्लाह पर भरोसा करने वाले आखिरकार कामयाब होते हैं, जबकि जुल्म और लालच इंसान को जिल्लत के गले में गिरा देते हैं। हमें चाहिए कि हम यतीमों के साथ शफकत, मोहब्बत और अदल का बर्ताव करें ताकि अल्लाह की रहमत हमारे शामिल हाल हो। हमें चाहिए कि यतीमों के साथ अच्छा सलूक करें और उनके सर पर शफकत का हाथ रखें। इस अमल से अल्लाह राजी होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।